Dobar dan, dobrodošli u Sean Christopher's vlog. Evo danas ću vam predstaviti ovaj Cybergunov model Skara L. Znači, kao što sam već rekao, radi se o replici Skar L puške, koja prava puška je zapravo jedna od najboljih i tehnološki naprednijih. Vjerujem da ste ju često vidjeli u igricama poput PUBG-a na primjer ili Call of Duty i sličnoga, tako da vrlo je poznata puška. Ovdje se radi o licenciranoj replici, što znači da ona ima oznake FN Herstal Belgian, ali naravno piše kalibar 6 mm, pošto se ipak radi o airsoft replici. Ona ima ovako ambi selektor, koji nije kao na M4, nego je više ovako pod kutem. Znači ovo je safe, semi i onda full auto. Također isto na drugoj strani, znači da, ova je imitacija, tako da eto, ovaj nemojte dirat. Ipak se radi malo o početničkoj replici, a za izvadi spremnik, kao i na M4, povući ovo tu i high cap. Znači napuniti kuglicama tu i dolje ima za navijanje. Također ovaj tu Mag Catch recimo na ovoj strani nije funkcionalan, prava puška je ambi, ali na ovoj replici to nije slučaj, nego je više estetski. Na handguardu ima ovako Picatinny šinu cijelom dužinom, tako da imate izbora gdje staviti neke dodatke, a također i Picatinny šine s jedne i sa druge strane. Prihvati remene su tu i ima još jedan ovdje. Znači ovaj flash hider klasični za Skar i ima mehaničke nišane koji su podesivi, ali samo zadnji, znači prednji to kako je i onda tu možete podešavati po visini i po pravcu. Znači ovo tu za podignut, spustit i ovi su za pomicati lijevo desno. Ovdje se radi o polimernoj replici koja je namijenjena za početnike, što za jednu takvu repliku definitivno nije loša jer je jako lagana. I ono što recimo fora kod Skara, to što se može još ovako prelomiti kundak, tako da ga jednostavno možete staviti u neku običnu torbu i nositi na teren ili gdje već idete pucati. I eto, to je bilo sve za danas. Ako imate još neki pitanja u vezi ove replike ili želite vidjeti neku drugu, pišite na komentar. Lijep pozdrav!